नेमतपुर के राधा नगर रोड इलाके में स्थानीय निवासियों ने डंपर से उड़ने वाली राख के कारण हो रही परेशानियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। इस प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि डंपरों से उड़ने वाली राख के कारण इलाके में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, हम मजबूर होकर सड़क जाम करने को विवश हुए हैं। डंपरों से उड़ने वाली राख हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। गाइड मुख्यमंत्री नाम लिखे पूरे व्हाट्सएप में छोड़ दो। এই যে ছাই যে চলছে ডাম্পারে, এই ডাম্পারের ছাইয়ের কারণে এই পুরা রাধানগরের এলাকাবাসী আমরা যে রোডে বাস করছি, সবজিওয়ালা, চাওয়ালা, মাছওয়ালা সমস্ত লোক পরিশ্রম, সবাই ছাইয়ের জন্য থাকা খাওয়া সব কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। তাই এলাকাবাসী সেই জন্য রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করে খারাপ করছে। হ্যাঁ, তারপরে এই যে ছাই উঠছে সেই কারণে ছোট বাচ্চা থেকে বড় পর্যন্ত তাদের শরীর খারাপ হয়ে গেছে, হসপিটালে ভর্তি করতে চলাচলে অসুবিধা হচ্ছে, বাইক আরোহী বা মানে সব কিছু গাড়ি সবাইকার অসুবিধার জন্য সেই জন্য আমরা রোড রাস্তায় নেমে পথ অবরোধ করে এই লিখিতভাবে কাগজের মাধ্যমে 7 দিনের টাইম দিয়ে, মানে এখন গাড়ি চলবে না, বন্ধ থাকবে বলছে। এখন 7 দিন পর্যন্ত পুলিশে টাইম নিয়েছে। এইটার মাধ্যমে 7 দিন আমরা দেখছি, যদি 7 দিনের মধ্যে যদি কোনো এর রাস্তা বেরায়, না হলে আমরা এর আন্দোলনের মাধ্যমে আরও রাস্তায় নামবো। কি নাম আপনার? আমার নাম সঞ্জিত দাস। राहलेन स्थित टीएमसी पार्टी कार्यालय में बुधवार पश्चिम बर्दवान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन में जमुड़िया के विधायक हरिराम सिंह, वीर शिवदासन दासु, उप मेयर अभिजीत खटक, एमएमआईसी देवेंद्र भगत, पश्चिम बर्दवान तृणमूल छात्र परिषद के जिलाध्यक्ष अभिनव मुखर्जी उपस्थित थे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि हमने देखा है कि किस तरह से देश के अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा फर्जी मतदाता घुसाकर मतदान सूची को प्रभावित किया गया था, जिससे उन राज्यों में भाजपा को जीत हासिल हुई थी। बंगाल में भाजपा इस साजिश को कामयाब ना कर सके, इसीलिए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में वोट रक्षा अभियान नाम से एक नई गतिविधि शुरू की है। ভোট রক্ষা অভিযান আমাদের কি বিশেষ আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে এবং বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার দূরদর্শী নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস বাংলার ভোট রক্ষা অভিযান শুরু করেছে। রাজ্য জুড়ে বুথ ভিত্তিক একটি বিস্তারিত যাচাই প্রক্রিয়া, যা হলো বাংলার ভোটার তালিকা স্বচ্ছতা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এই অভিযানটি বাংলার ভোটারের তালিকায় যে ভুয়া বহিরাগত ভোটারদের অনুপ্রবেশ ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই শুরু হয়েছে, যা নিয়ে গত 27শে ফেব্রুয়ারি কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ প্রকাশ করে বলেছিলেন যে গুজরাট এবং হরিয়ানাতে দেখা গেছে যে ভুয়া ভোটার তালিকা বাইরের ভোটারকে ভোটার তালিকার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে, এবং আমরা দেখেছি দিল্লির ভোটেও কেজরিওয়ালজিকেও তার বুথে তার নিজের বিধায়ক এলাকায় অস্বাভাবিক হারে বাইরের ভোটার ঢুকে গেছিল। পশ্চিম বাংলাতেও এরকম একটা সম্ভাবনা আছে এবং এরা চেষ্টা চালাচ্ছে, এবং ইতিমধ্যেই আমাদের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গায় ভোটার তালিকা দেখতে গিয়ে লক্ষ্য করেছেন যে বিভিন্ন জায়গার ভোটার দিকে এখানে ঢুকিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা চলছে। অনলাইন ভোটার তালিকার মাধ্যমে তারা এখানে বিভিন্ন ঝাড়খণ্ড, বিহার, ইউপি থেকে বিভিন্ন ভোটারদের যাদের ওখানে নাম আছে তাদের নামকে এখানে সংযোজন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। মূলত এটা একটা প্রক্রিয়া। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে
রাজ্য স্তরের নেতা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বাংলা ভোট রক্ষা অভিযানের সূচনা করেছেন। আজ আমরা জেলায় জেলায় এটি নিশ্চিত করতে বাংলা জুড়ে প্রতিটি বুথ স্তরের এজেন্ট BLO2 যাচাই প্রক্রিয়া ও ডিজিটাল সরঞ্জাম ডিজিটাল টুলস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি BLO2 এখন প্রযুক্তি সক্ষম নতুন এবং উন্নত দিদি দূত অ্যাপের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই অভিযান বাংলার প্রতিটি জেলায় প্রতিটি বুথে পরিচালিত হবে, যেখানে হাজার হাজার প্রশিক্ষিত তৃণমূল স্তরের কর্মীরা बेहतर शिक्षण संस्थान मां शारदा ट्यूटोरियल। हमारे यहाँ 13 वर्षों के अनुभवी मनोज सर एवं एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा उच्च माध्यमिक आर्ट्स के सभी विषय का ज्ञान प्रदान किया जाता है। BA जेनेरिक इंग्लिश और इंग्लिश प्रोग्राम के कोर्स भी कराए जाते हैं। इसके अलावा बैंक, SSC एवं सभी प्रकार के कम्पिटिटिव परीक्षा के लिए कम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करवाई जाती है। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं साप्ताहिक टेस्ट में सेमेस्टर वाइज परीक्षा लिया जाता है। इसके अलावा KNU से BA के कोर्स भी कराए जाते हैं। तो अपने उज्जवल भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। मां शारदा ट्यूटोरियल, नरसिंहबान, मल्लिकपाड़ा, बालाजी धाम के विपरीत बनपुर। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 7584879476 या 9382270423 नंबर पर। और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।